शब बारात की इंतहाई रहमतों वाली, बरकतों वाली, इज़्ज़तों, मग़फ़िरतों और सआदतों वाली रात है। आज ही वो नसीबों वाली घड़ियां हैं जब अल्लाह तबारक व तआला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से बनु कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के मुताबिक लोगों की मग़फ़िरत फरमाएगा। अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों, चूँकि ये शब बारात की रात है तो इस रात बहुत सारा एहतमाम और बहुत सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत है, और जिन हालात का, जिन आज़माइशों का इस वक्त उम्मत मुस्लिमा और पूरी दुनिया को सामना है, उनमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम अपने घरों में, मसाजिद में, अपने अपने मुसल्ले पर बैठकर अपने रब करीम को याद करें, उसके हुजूर नाज अपनी पेशानी को झुकाएं और उससे अपने अपने हिस्से की खैरात तलब करें। याद रखिएगा कि ये वो मुकद्दस घड़ियां हैं कि मगरिब से लेकर सुबह सादिक तक अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया पर नुज़ूल जलाल फरमाता है जो उसकी शान के लायक है, और वो ऐलान फरमाता है आज की रात के है कोई बख्शिश मांगने वाला मैं उसे बख्श दूं, है कोई रिस्क तलब करने वाला मैं उसे रिस्क अता करूं, है कोई मेरी बारगाह से इस बात का सवाली कि मैं उसके ऊपर करम फरमाऊं। बस ज़रूरत किस चीज़ की है? ज़रूरत इस चीज़ की है कि हमने ये जो हदीसें बार बार सुनी हुई हैं इन पर गौर करें, और ये ना सोचें कि ये पिछले साल भी हमने बात सुनी थी, बल्कि उस पर पूरा गौर करें और हदीस के एक एक जुमले, एक एक हरफ और एक एक लफ्ज़ पर ऐनुल यकीन करके बैठ जाएं झोली फैला के, और अर्ज़ करें कि अल्लाह तुम्हारे ऊपर फजल फरमा, अल्लाह तो हमारे ऊपर रहम फरमा। तो कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा इस्तिग़फ़ार पढ़ा जाए आज की रात में, और कोशिश करें कि सूरह यासीन की तिलावत की जाए, सूरह मुल्क और सूरह वाक़िया को पढ़ा जाए, और दुरूद व सलाम कसरत के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आली मर्तबत में अर्ज़ किया जाए, और यकीन के साथ, ईमान के साथ अल्लाह के हुजूर ये दुआ मांगी जाए कि अल्लाह तो रहमत वाला मामला फरमा, दरगुजर वाला, फजल वाला मामला फरमा। होता यह है कि अल्लाह तबारक व तआला बिन मांगे अपने बंदों को बहुत सारी नेमतें अता फरमाता है, बहुत सारा करम अल्लाह तबारक व तआला बगैर बंदों की तलब के उन पर फरमाता है, लेकिन इसके बावजूद बंदे बाज़ औक़ात बड़ी सख्त नाफरमानियाँ करते हैं, और बहुत सारी जगहों पर वो अल्लाह तबारक व तआला की ना सिर्फ ये कि नाशुक्री करते हैं, हुक्म उदूली करते हैं, बल्कि उसके गज़ब को आवाज़ देते हैं। जुल्म किया जाता है, हुदूदुल्लाह से तजावुज़ की जाती है, गरीबों का हक खाया जाता है, लावारिस, यतीम, कमज़ोर लोगों के साथ जब ज़्यादतियाँ हद से बढ़ जाती हैं तो फिर अल्लाह नाराज़ हो जाता है, फिर वो बहुत सारी जगहों पे अपने बंदों को आजमाइश में भी मुब्तला करता है। तो मेरे अजीज, आज की इस रात में कसरत इस्तिग़फ़ार की ज़रूरत है, अल्लाह तबारक व तआला को मनाने की ज़रूरत है, उसके फजल को आवाज़ देने की ज़रूरत है। हम इंसान हैं, भूल जाते हैं, बशर हैं, बेखबर हैं, हलाकत की दुआ क्यों मांगे। तो हम कई दफ़ा भूल जाते हैं, कई दफ़ा हमारे साथ इस तरह का मामला हो जाता है कि हमें समझ नहीं आती कि अब हमें कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। तो उस मौके पर अल्लाह को मनाना चाहिए, रब करीम की रहमत को आवाज़ देनी चाहिए। देखिए, हज़रत सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु सलाम से एक ख़ताए इज्तिहादी हो गई। अल्लाह तबारक व तआला ने एक दरख्त के पास जाने से मना किया था, लेकिन मशीयत ईज़वी के हज़रत आदम वहाँ चले गए। और फिर जब उन्हें महसूस हुआ ना कि मेरा रब नाराज़ हो गया है,
اور وہ زمین پہ تشریف لے آئے تو 300 سال انہوں نے رو کے گزارے. یہاں تو خشک ہو گئی ہیں لوگوں کی آنکھیں. اب بھی لوگ ٹی وی کی خبروں پر زیادہ توجہ دیتے ہیں, لوگ ظاہری اسباب پر زیادہ نظر رکھتے ہیں. 300 سال جناب آدم علیہ السلام نے رو کے گزار دیے, 300 سال. اور پھر دونوں نے, قرآن مجید فرماتا ہے کہ دونوں نے, جناب آدم نے, حضرت حوا نے کہا, وقالا, دونوں نے کہا, ربنا ظلمنا انفسنا, اے اللہ ہم نے خود ہی اپنا برا کیا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا, اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, تو اللہ ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اللہ کو منایا, اس کی بارگاہ میں آہوزاری کی, گڑ گڑائے, عرض گزار ہوئے, ربنا ظلمنا انفسنا, اے اللہ ہم نے خود ہی اپنا برا کیا ہے. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا, اگر تو نے ہماری بخشش نہ کی, وَتَرْحَمْنَا, اور تو نے ہمارے اوپر رحم نہ کیا, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اللہ تو ہمارے اوپر رحم فرما, ہم پر فضل فرما, ہمارے لیے آسانی فرما. تو جب یہ جملے آپ نے ادا کیے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اتنا فضل فرمایا کہ مالک کریم نے اپنی ساری رحمتوں, برکتوں, نوازشوں سے انہیں مالا مال فرما دیا. تو پہلے تو بات یہ ہے کہ احساس ندامت ہو, پھر اس کے بعد رب کریم کو منانے کی خواہش ہو, بے رخی کا مظاہرہ, اور اسی طرح کھیلتے رہنا اور اسی طرح روٹین کے کاموں میں لگے رہنا, بلکہ پہلے سے زیادہ ان چیزوں پہ توجہ کرنا جن پر پہلے کام کی جاتی, فضولیات کو اپنے معاملات کا حصہ بنا لینا, لوڈو پہلے سے زیادہ کھیلی جانا, شطرنج کی بازیاں لگنا, اور فلموں اور ڈراموں پر توجہ بڑھا لینا, گیمیں کھیلنے لگنا, بجائے اس کے کہ اللہ نے اوقات دیے ہیں تو اس میں رب کو منایا جائے اس کی بارگاہ میں. لیکن وہ اس طرح جیسے شکاوت بڑھتی ہے, جیسے ہمیں احساس ختم ہو گیا, جیسے ہماری طبیعت کے اندر اب وہ والی بات نہیں رہی جو کہ ہونا چاہیے تھی. تو اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کیا جائے, رب کریم کے حضور ناز یہ گزارش کی جائے اور اسے منایا جائے. سورۃ المومنون کو دیکھیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, دیکھیے ذرا قرآن مجید کا انداز, فرمایا وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ, کہا اے محبوب آپ فرمائیے, آپ مجھ سے کہیے, رب اغفر, یا اللہ تو معاف فرما دے, یا اللہ تو اپنے بندوں کو معاف فرما دے, ورحم, اور اللہ تو رحم فرما. اور محبوب آپ یہ کہیے کہ وانت خیر الراحمین, اے اللہ تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا. اے محبوب آپ یہ کہیے. یہ دیکھیے انداز, اللہ تو نے معاف کرنا ہے تو کر دے, فرمایا نہیں میرے حبیب پہلے کہیں گے. حضور فرمائیں گے میں اپنے محبوب کی زبان اطہر سے اس بات کو سننا محبوب رکھتا ہوں. میرے محبوب کریم علیہ السلام فرمائیں گے وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ, اے محبوب آپ مجھے کہیے کہ اللہ تو بخش دے, رحم فرما, اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. کوئی آنکھو شاید من جاوے تے میرا کام تتڑیدہ بن جاوے. اے محبوب آپ کہیے کہ اے اللہ تو رحم فرما, تو کرم فرما, اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ہماری توجہ دلائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے توجہی کے ساتھ ادھر ادھر خیالات کر کے رب سے نہ مانگا کرو, تردد کے ساتھ, بے یقینی کے ساتھ نہ مانگا کرو, بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ حدیث پاک مسلم شریف میں موجود ہے, حضور فرمانے لگے جب رب سے مانگو نا تو اصرار کر کے مانگو. جب رب سے مانگو تو اصرار کر کے, بچہ ناز دکھا رہا ہے اصرار کر رہا, اللہ سے مانگو تو اصرار کر کے مانگو. اور فرمایا رغبت کے ساتھ مانگو. کیا خوبصورت لفظ ہے حدیث کے. حضور فرمانے لگے اصرار کر کے مانگو, رغبت کر کے مانگو. رب کے لیے کوئی چیز دینا مشکل تو نہیں ہے نا, اس کے لیے کوئی مشکل ہے تمہیں عطا کرنا, تو رغبت کر کے اللہ سے سوال کرو, اسے مناؤ. اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ نبی پاک دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ لفظ ہیں حضرت عائشہ کے, اللہ اکبر. ذرا ان میں ڈوب کر دیکھیے گا, ذرا ان لفظوں میں کھو کر دیکھیے گا ام المومنین کیا فرماتی ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں, یہ بھی مسلم میں موجود ہے, کہتی ہیں دعا رسول اللہ, کہتے ہیں نبی پاک نے دعا مانگی.
हुजूर ने दुआ मांगी। सुभान अल्लाह, क्या लफ्ज हैं, क्या वजद आफरी जुमले। कहती हैं दा रसूलुल्लाह, नबी पाक ने दुआ मांगी, सुम्मा दा, दुआ मांग कर हुजूर फिर दुआ मांगने लगे। हुजूर ने दुआ मांगी और दुआ मांग कर हुजूर फिर दुआ मांगने लगे। और सुम्मा दा रसूलुल्लाह, तीसरी दफा फरमाती हैं, कहती हैं हुजूर ने दुआ मांगी और दुआ मांग कर फिर दुआ मांगने लगे। यानी हुजूर ने दुआ मांगी और फिर दुआ मांगी और दुआ खत्म हो गई तो तीसरी दफा फिर दुआ मांगी। यानी हुजूर ने मांगा। क्या कहा हजरत ने, फरमाने लगे मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। हुजूर ने दुआ मांगी और दुआ मांगकर फिर दुआ मांगी और दुआ मांगकर फिर दुआ मांगी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो अल्लाह से मांगने का, उसको मनाने का ये तरीका। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाने लगे, ये लफ्ज़ अबू दाऊद शरीफ में मौजूद है, ज़रा इनका भी जायका महसूस कीजिएगा। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते, मैं हुजूर की मजलिस में हाजिर था, हुजूर मांगने लगे अल्लाह से, हुजूर अल्लाह से मांगने लगे। मैं तो कई दफ़ा ये दुआ भी मांगने लग जाता हूँ कि अल्लाह तू उन दुआओं की तरफ तो देख जो तेरे रसूल ने हमारे लिए मांगी। अल्लाह तो हमें तो नहीं ना मांगना आता, नहीं तरीका आता, नहीं सलीका आता, नहीं अंदाज आता। हम तो बेतवज्जो से लोग हैं, बैठने का ढब नहीं आता हमें तो हाथ उठाने का सलीका नहीं आता, हम तो वुजू करने के उस तरीके से आशना नहीं। पर अल्लाह तेरे महबूब ने तो खूब मांगा है ना तुझसे, तेरे प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने तो तुझे मनाया है ना हमारे हक में। तो अल्लाह तू उन दुआओं की तरफ तो देख। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, मैं हुजूर की मजलिस मुबारका में बैठा था, अबू दाऊद शरीफ में मौजूद है। कहते हैं हुजूर दुआ मांग रहे थे। दुआ क्या थी? दुआ हुजूर ये मांग रहे थे, रब्बिगफिर ली, या अल्लाह हमें बख्श दे, व तुब अलैया, अल्लाह हमारी तौबा कबूल फरमा, इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, बेशक तू तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला। हुजूर दुआ मांग रहे थे, ए अल्लाह रब्बिगफिर ली, या अल्लाह हमें बख्श दे, व तुब अलैया, और हमारी तौबा कबूल फरमा, इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, बेशक तू तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते, इस एक दुआ को एक ही मजलिस में एक ही जगह बैठकर मेरे नबी पाक ने अपनी जुबान अतर से 100 मरतबा अदा फरमाया। 100 मरतबा हुजूर ने ये लफ्ज कहे, रब्बिगफिरली व तुब अलैया, रब्बिगफिरली व तुब अलैया, रब्बिगफिरली, ए अल्लाह बख्श दे, रहम फरमा, व तुब अलैया, बस कबूल कर ले ना अब हमारी तौबा, इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, बेशक तू तौबा कबूल कर लिया करता है।